Sa mga balita sa Sayri 47, duha ka hepe sa kapulisan sa Central Visayas o laing tulo ka pulis non-commissioned officer puliman tungod sa pagkampanya sa usa ka kandidato sumabot nga barangay election. Price ceiling sa bugas humay gilibkasdan ni Presidente Bongbong Marcos. Fishing boat sa Scarborough Shoal gibanggaan, tulo ang patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga pulis sa Sugbo gibahimangnuan sa Pangulo sa PRO7 nga dili mag-apil-apil sa politika ning nagkaduol na ang barangay ug sangguniang kabataan eleksyon. Duha ka chief of police sa Central Visayas ay kataktang pahulipan, apil ang tulo ka mga police non-commissioned officer tungod sa pagkampanya sa usa ka kandidato. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Subling mi pahinumdum ang Pangulo sa Kapulisan sa Central Visayas ngadto sa mga sakop nga dili magapil-apil sa politika ning nakaduol na ang barangay sa sangguniang kabataan eleksyon. Mato ni Police Brigadier General Antonio Abirin nga kinahanglan nga aga mga pulis neutral nga wala gidapigan nga bisan kinsa nga kandidato aron dili mapasanginlan nga bias sa usa ka kandidato. Gipahibaw kini ni Abirin atol sa assumption of office sa bagong hepe sa Cebu Police Provincial Office nga nakadawat siyang impormasyon nga dunay mga police official sa Central Visayas nga aktibo nga nagapil-apil sa politika sama sa pagtabang sa pagpangampanya sa usa ka kandidato. Tungod niini, ang giauhag ang mao nga mga pulis nga kinahanglan nga ipatigbabaw ang pagka-neutral apan kung dili gyud kini mamahimo, labing maayo nga muritero na lang kini sa katungdanan ug moapil sa politika. Maintain neutrality. If you cannot maintain neutrality, you file your resignation or retirement and you join politics. Because as long as you are a member of the PNP, we must be a political. Okay? So that at the end of the day, hindi tayo nagsisisihan. Baka mamaya magulat kayo, may relief order kayo because of such action. Dugang ipahibaw ni Abirin nga human madawat ang impormasyon nga dunay mga pulis nga nagapil-apil sa politika, iya din kini nga gipaubos sa investigasyon ug nasuta duha anit chief of police samtang tulo ang non-commissioned officer. Giparelibuhan na niya ang duha ka mga PNCO ug mimando usab siya nga parelibuhan na sa katungdanan ng usa. I'm directing you to court to mend your ways. Huwag kayong makikialam sa politika. You talk to your men also na huwag silang makialam sa politika. May tatlong PNCOs, naparilid ko na yung dalawa, may isa pa na nag-instruct na ako kanina to relieve them from their present assignment. Masyado silang nakikialam. Unahinon mo hingalan si Abirin kung asa na destino ang mao nga mga pulis opisyal. Apan niyang gisiguro nga sa labing dali nga panahon, mabalhin sa laing lungsod ang mao nga mga personel. Arnold Bustamante, CCTN News. Bagong hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, hingpit na nga milingkod karong adlaw human sa pila ka buwan nga officer in charge lang ang gipadumala sa Cebu Police Provincial Office. Police Brigadier General Anthony Abirin, Direktor sa Police Regional Office 7, nangulo sa Assumption of Office. Ang kasayuran nihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Milingkod na sa katungdanan na bagong napili nga hepe sa Cebu Police Provincial Office nga mao si Police Colonel Percival Surilia, ang kanhi Pangulo sa Regional Personnel and Records Management Division 7. Personal nga nangulo sa Assumption of Office ang Direktor sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Antonio Abirin. Si Surilia sakop kini sa Philippine National Police Academy kabalikan Class of 1998. Nagpasalamat ang bagong CPPO Director kang Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa pagpili kaniya nga mudumala sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo ug iyang gipasalig nga andam nga motra
trabaho alang sa kahusay kalinaw sa probinsya. Mando ni Aberin sa mga pulis sa probinsya nga sundon ang basic sila nga pagpamulis, ilabi na ang Police Operational Procedure kon POP aron diri masipyat sa ilang trabaho. Hugot nga ipatuman ang Crime Prevention Program kini mao ang police visibility, beat patrol, pag-serve sa warrant of arrest, search warrant, seguridad sa mga vital installations ug uban pa aron nga magpabilin nga luwas ang komunidad. Gusto ni Aberin nga makita sa karsada ang mga pulis ug dili magsalig sa CCTV camera ug drone patrolling. Sanglit ang labing epektibo sa pagpugong sa krimen mo ang police visibility. And of course, as a sort of crime prevention natin, we have to maintain yung police visibility natin. Yung mga tao natin should be on the streets. Because, of course, wala nang substitute na andun yung tao natin sa streets. It will really prevent crimes if we are on the streets. Huwag natin iasa sa CCTV, sa drone patrolling, because the CCTVs and the drone patrolling cannot prevent crime. Although they can help us in our investigation. Sa nung usab kini ni Sorelia, sanglit mao kini ang programa ni Aberin nga tungod ini iyang mando sa Taranga Municipal ug City Police Stations nga kinahanglan nga dunay mga pulis diha sa karsada ug sa mga suok nga kabaranggayan. Dili na kinahanglan nga suguon pa ang mga pulis personnel sa ilang provincial director tungod kay mao na kini ang kanunay nga mando nga ipasupot matag adlaw. So pinagi sa ato ang strategic direction ng ato ang CPNP and aligned with the kanang programa ng ato ang regional director, kita maningkamutan na ang atong kapulisan makita jud og mapil ng mga community ang ilang presence. Awhag na Aberin sa tanang personel sa CPPO nga sundon ang mga programa ug kamanduan sila nga bagong provincial director alang sa kaayuhan sa katawhan sa lalawigan sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. National Commission for Senior Citizens mipasalig nga padayon ang pag-ila sa mga idaran lukop nasod. Pinaagi kini sa paghatag og igong ayuda ngadto kanila. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ang tema sa kasaulugan sa Elderly Filipino Week mao ang kabilin ngadto sa mga senior citizens sa katilingban. Maong gitinguha sa National Commission for Senior Citizens ang pag-ila sa matag idaran nga nilahutay na karon sa ilang kinabuhi. Usa sa mga paagi sa pag-ila mao ang paghatag og igong tabang og ayuda ngadto kanila. Gibutyag ni NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano nga gipatuman na ang tag 5,000 pesos nga balor sa medical services ngadto na sa mga senior citizens. Kini aron magamit sa medical, dental, optical, ear ug geriatric assessment din susihon ang kahimtang sa ilang panglawas. Ang maong matang sa ayuda gigahinan og pondo sa kagamhanan. Human gipondohan sa Department of Budget and Management nga mokabat ngadto sa 42.9 billion pesos ning tuiga. Kinahanglan kini mapahimuslan ngadto sa mga accredited diagnostic laboratories. You should be a member of PhilHealth, number 1. Number 2, you should be matched with the diagnostic laboratory. Now, there's a lot of governance issue. If the local government will help, easy, the senior citizen can be brought to the diagnostic laboratory at the expense of the local government. Gipay mausab sa NCSC nga ang mga indigent senior citizens makadawat og 1,000 pesos nga ayuda sugod sunod tuig ubos sa social pension sa DSWD. Alang sa masayon nga distribution sa ayuda, nakig-alayo ng NCSC sa Department of Social Welfare and Development alang sa datos sa mga idaran. Kung atong gihatag nga 500 pesos na monthly pension for the senior citizens, that is still ongoing and being done by the DSWD, including ang paghatag sa centenarian na 100,000 na cash. Awhag karon ni Quijano sa ubang senior citizens nga kinahanglang marehistro sa database sa NCSC online. Kung maglisod man sa pag-access online, makigalayan sila sa Office of the Senior Citizen Affairs kun OSCA sa matag LGU. Karong simana managlaing kalihukan ang giandam sa NCSC sukad yatong Domingo. Gikan kini sa Kalingawan hangtod na sa mga medical mission. And of course, the senior deserve to get because we are on this age nga health-wise we are challenged, finance-wise we are challenged, but don't forget we can give a lot. Ian Navarro, CCTN News.
Maayo nga supply sa tubig sa mga dam sa rehiyon. Gisiguro sa National Irrigation Administration 7 subay sa hulga sa El Nino phenomenon. Abagan usab nila ang mga mag-uuma sa higayong maapektuhan sila niini. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Wala nang kumpiyansa ang National Irrigation Administration 7 sa mamahimong epekto sa El Nino phenomenon. Ilabi na nga daan ang mipaymangno ang pag-asa nga laumang masinati ang huwaw labing sayo sa sayumbahin sa tuig 2024. Posible maapektuhan sa taas ka temperatura ang irigasyon sa tubig ngadto sa mga kahumayan ngadto sa rural areas. Matod sa ilang Public Relations Officer nga si Zarlene Sambas na nagkigalayon ang ilang buhatan sa ubang ahensya aron magpabiling normal ang water supply sa mga dam. Muhatag usab sila og water pump machine ug fuel subsidy alang sa irigasyon sa tubig gikan sa dam paingon na sa mga tamnanan. Giawhag usab sa NIA 7 ang mga mananumay nga suwayan sa pagtanom og ubang utanon o lagutmon nga gamay lang ang gikinahanglang tubig aron mabuhi. Napod tay cash for work gikan sa dole ning tapod ang niya ana nga kanung kung sakali gyud nga dili gyud mapatubigan na agihaboy panginabuhi ang atong mga farmers. Mupay kay nasab sila og kaugalingong bersyon sa kadiwa aron maabagan ang ubang mga mag-uuma. Pinagi sa ilang kadiwa, adto na naipadulngan ang mga inani nilang abot ngadto na sa tagsa-tagsa ka mga konsumidor. Speaking from Bohol, sir, no, daghan ni og mga farmers nga daghang abot pero maproblema sila usahay sa kanang makuha kay layo bitaw kaayo. Dili pareha kung baka compare gid ko sa Cebu diri ang ato ang mga farmers maayo gid ang ilahang pagpamaligya sa ilang mga gulay tungod kay naay mga bagsakan centers. Anda po sa Pagniya 7 nga makig-alayon sa mga mag-uuma aron maabagan sa higayong masinati man ang epekto sa El Nino phenomenon gikan na sa patubig ug uban pa. Gian Navarro, CCTN News. Admin Division sa Mandawi City Jail mubalhin na sa bag-o nilang pasilidad diya sa barangay Basak ning Buana. Samtang pagguba sa karaan nilang building kung naprisuhan, posibleng ipahigayon sa sunod nga tuig. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nahawa na ang Mandawi City Jail human nabalhin ang tanang persons deprived of liberty ngadto sa bag-ong pasilidad sa Barangay Basak. Hinuon nagpabilin una nga nag-opisina ang Admin Division sa karaan nga pasilidad sa Barangay Luok tungod padayon pang gi-construct ang ilang building ngadto sa Barangay Basak. Gikatakda nga mahuman ang construction karong buwan na. Once ma-complete na ang katong construction, automatic nimo bayaan ang kaning main facility, ang kaning old facility dire sa Luok, then dito namin mag-admin building, mag-admin. Gipaning kamutan sa BJMP nga mabalhin ang tanang mga PDL aron adto ipahigayon ang pagboto sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan election sa Oktubre 30. Usa pa, mas dako usab ang mga selda sa bag-ong pasilidad itandi sa karaan. Ana sa kapin 1,500 ang PDL sa Mandawi. Samtang giingong ipahigayon ang demolition sa building sa karaan nga City Jail sa sunod tuig. Giplano sa kagamhanan sa dakbayan nga itukod ngadto ang campus sa Mandawi City College. Nanay ni Ari na taga City Engineering Office, nag-conduct sila og survey sa kanang sa building. Then amo silang i-ask if when ang tentative na demolition niya na sila is possible next year. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu City Ordinance 1711 nga nagmando sa mga establishmento nga magbutang gyud og water catchment facility sa tanan nga mga subdivision ug mga balay patigayon aron nga masulbad ang problema sa baha. Mayor Rama mibahad sa pagpasirado kung dili i-comply sa ordinansa nga pagbutang og rainwater catchment. Ang kasayuran ni hatod de Shariza May Uy. Cebu City Mayor Markel Rama mibahad nga ipasirado ang duha ka balay patigayon sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo. Kini kung dili masulbad ang problema sa baha, ilabi na gyud ang pagbutang sa rainwater catchment project. Matud ni Rama nga buot niya nga gub-on ang portion sa gawa sa Gaisano Country Mall ug Cebu Country Club tungod kay atol sa gipahigayon nga walkthrough, iyang nabantayan nga nakababag kini sa agianan sa tubig hinungdan sa pagbara ug pag-overflow balik ngadto sa karsada. Country Club karon. Ikatulo, ako nang gisultihan sa Atty. Jeron, putlon pa ng timpol, dili kay sa saba, dugay na na.
ug na diyang LTFRB nga ni-encroach sa daan. Okay. So it affected the traffic. Guba. Iwason nga sa Gaisano, diya sa Lighthouse. Mo pa man matiwas diya. Iwason yun. Yan lain. Pagguba, Gaisano sa Kulon. Restore that waterway. Samtang ipatawag sab ni Cebu City Councilor Jerry Guardo, ang chairman sa Committee on Technical Infrastructure, ang kadagkuan sa mall o Cebu City Country Club uban ang Technical Infrastructure Committee members sa pag-check o pag-verify kung natuman gyud ang gipangayo sa syudad. Pangayuan sab ni Guardo sila og building plan, silang tagsa-tagsa nga drainage system o water catchment. One of the reason that we are inviting these two establishments in the office is to check and to find out their compliance to the rainwater catchment. Now, we have this ordinance co-authored by Councilor Joy Pesquera and Councilor Archibald, the Water Conservation Ordinance mandating establishment for the construction of the rainwater catchment. Usab ni Guardo nga ipa-revisit ang City Ordinance 1711 kon water conservation and flood prevention. Diin gibasabot sa mga ordinansa nga lakip nga requirements sa mga construction sa syudad ang pagbutang og rainwater tank o water container aron nga makatabang sa pagkunhod sa baha. Kay karon man go totally paved mo ginawang example ang ilang parking wa na magulan wa na katupan sa ulan ba so mo na pundo ang tubig murag swimming pool and I also call their attention to demolish a portion of that nga kanang wall nila. So they can come up with the design but giving more kanang water access to the public ba kay para magulan dili magpundo ang tubig. Nabantayan sab niya nga tungod sa gidugayon sa building sa Country Mall nga gibanabana nga miabot na ngadto sa 30 ka tuig ug wala na sab mapatuman ang maong ordinansa. Gawa sa malls gikatakda nga ipatawag ang tanan nga mga subdivision sa syudad aron nga pagbutang og rainwater catchment ug pagtarong sa mga drainages sa ilang patigayon nga konektado sa drainage sa syudad. Now, I remember Gaisano Country Mall was constructed way back 30 years ago. That used to be a cornfield and we never had problems of flooding at that time. But because of the massive development, infrastructure, road concreting, so totally paved parking slot, so and it resulted to flooding. Cherry Zamay-Uy, CCTN News. Musunod, price ceiling sa bugas humay, gilibkas na ni Presidente Bongbong Marcos. Kana uguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Balik sa atong mga balita, price ceiling sa bugas humay gilibkas na ni Presidente Bongbong Marcos apan mipasalig kini nga padayon nila ang pag-abag ngadto sa mga mag-uuma og kabus. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gilibkas na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang price ceiling sa bugas humay human sa halos usa ka buwan nga pagpatuman. Gi-issue ni Marcos Jr. ang Executive Order No. 39 nitong Septembre. Diin kutob lang sa 41 pesos ang matag kilo sa regular milled rice. Samtang 45 pesos usab ang matag kilo sa well-milled rice. Daan ang ipaymangno ang Department of Agriculture nga libkason ng price cap human ni kunhod ang presyo sa bugas sa world market. Matod nila nga laumang makaani ang mga mag-uuma dinhi sa nasod og 1.9 metriko toneladang bugas karong buwana. May pahigay no sab silang daan og meeting bahin sa paglibkas sa price cap diin mayro sab ang nahimong pagpatuman. Mipasalig ginoon si Marcos Jr. nga padayonon ang paghatag og abag ngadto sa mga mag-uuma og mga kabus. Atol sa distribution sa mga smuggled rice dito sa Taguig City, padayong mipahimangno si Presidente Marcos Jr. batok sa mga rice smugglers. Nabalaan ko ang mga sumasabotahe sa ating ekonomiya, kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyo ang mga masama ninyong gawain. Sa ilalim ng Republic Act No. 10845, sino mang mapatunayang nagpupuslit ng produktong agrikultura at maaring makulong habang buhay at magmulta ng doble sa halaga ng inyong mga kontrabando kasama ng kabuuang halaga ng mga buwis, pangangagutan at iba pang mga bayarin.
Mipasalig ang nasudnong kagamhanan nga paigo pa ang supply sa bugas sud sa kapin o sa kabuwan. Gian Navarro, CCTN News. Laing 55 pa ka mga na-impound nga sakyanan na lukat gikan sa pagpatuman sa amnesty program ni atong Agosto 1. Mga tag-iya giawhag sa pagkuha sa ilang na-impound nga sakyanan tungod kay kutob na lang karong Oktubre 31 ang programa. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarido. Human sa kapinduha ka buwan nga pagpatuman sa syudad sa Mandawi sa amnesty program sa na-impound nga sakyanan gikan tuig 2020 hangtod tuig 2022. Minus lang gihapon ka mga units ang gilukat sa mga tag-iya. Gani 55 pa sa City Sintos ka mga sakyanan nga subject sa programa ang nalukat gikan Agosto 1. Sigo ni Consul Jimmy Lumapas, ang chairman sa Committee on Transportation, nga daghang driver ang wala ni claim sa na-impound nila nga mga sakyanan tungod sa nagkadaiyang rason. Na-impounded ni nga mga sakyanan ato pang 2020 up to 2022. So duha ka tuig na kuan niya para nako ba murag gamay raman. Ubos sa amnesty program, ang mga tag-iya sa na-impound nga sakyanan gikan tuig 2020 hangtod tuig 2022 kinahanglan lang mobayad og 1,000 ka pesos nga accumulated storage fee. Wala pa ilabot sa amnesty program ang pending traffic violation sa driver. Hinuon ang storage fee sa motor ug uban pang gagmay nga sakyanan kay 100 ka pesos matag adlaw samtang 500 pesos matag adlaw sa dagkong mga sakyanan. Subay niini giawhag ni Lumapas ang mga tag-iya sa pag-claim sa ilang units o pahimuslan ang programa tungod hangtod Oktubre 31 na lang kini. Ang ita nga kuanan ninyo ang opportunity na makuha ninyo og balik ang inyong sakyanan. Anyway, 1,000 raman ang ilang bayranan sa impounding fee. Wala na extension. Kung dili gihapon malukat human sa Oktubre 31, posibleng ibasubasta sa syudad ang maong mga sakyanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Tulo ka karsada sa syudad sa Sugbo mopatuman og partial closure tungod sa padayon nga pagtrabaho sa kadalanan. Mga karsada nga mapiktuhan sa pagsira mao ang Vistel sa Mambaling, Panganiban sa Pahina Sentral, lakip na ang Busay paingon sa Trans Central Highway. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Cebu City Transportation Office mo patuman og partial closure sa pipila nga kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Kinuman nga miduso og letter request ngadto sa Traffic Management Council kung TMC ang nakalanlaan nga kontraktor nga total closure sa mga kadalanan nga mapektuhan sa roadworks sama sa Vistil sa Barangay Mambaling, Dan Panganiban sa Barangay Pahina Sentral ug Barangay Busay lahos na ngadto sa Trans Central Highways. Matod ni TMC Chair Attorney Ray Gelon nga sagad sa mga hangyo sa mga kontraktor sa ilang roadworks mao ang pag-ayo sa dalan, pagbutang og linya sa MCWD ug uban pa. Apan dili buot ni Cebu City Mayor Marquil Rama nga mabalda ang dagan sa trapiko ug mga motorista, diin nauyunan sa TMC Board ang partial closure sa tulo ka dalan. Ang TMC nakahukom yun nga sa mga request for total closure, di yun na nato matugtan. Kay tungod mando manas mayor nga kinahanglan naagi sakyanan nga makalabay. Partial closure lang yun ang paghimuon ini nga mga gihangyo nila nga mga closure. So walay total closure sa bisan unsa nga mga proyekto dinhi sa syudad bay labot diha sa atong paggamit sa dan. Luwasab niini mihatag sab og kondisyon ang TMC Board sa mga kontraktor nga ang pag-schedule sa pagtrabaho sa ilang mga roadwork sugod alas 9 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa buntag. Apan kung malapas sa gihatag nga oras nga gitagal, sa syudad mamahimo nga makamulta ang kontraktor. Dayon-dayon lang ang dagan sa mga sakyanan anang mga orasa, labi na mga peak hours. Ni komitar sila adto nga ilang buhaton na sa tay gibutang sa atong gipagawas nga resolution nga sa gayon nga mula pa sila sa mga gitakda nga mga kondisyon base sa nasabutan dito sa meeting kagahapon, that is without prejudice to imposing penalty ngadto sa mao nga magpahigayon sa mao nga mga proyekto. Sherisa Mayoy, CCTN News.
502 ka mga individual nakapahimo sa Cash for Training program sa DSWD sa syudad sa Lapu-Lapu. Ang mga benepisyaryo gipaubo sa Disaster Response Preparedness Training ug sa guso farming. Ang kasayuran ni hatod ni Patch Anthony Inso. Mikabat sa 502 ka mga individual sa syudad sa Lapu-Lapu ang nakapahimus sa Cash for Training program nga gipasugdahan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Nitong adlaw nga Lunes 304 ka mga beneficiaries ang nigraduar sa gihimo nga training kalabot sa Disaster Response Preparedness nga gipahigayon sa City Auditorium sa City Hall Compound. Ang National Focal Person sa Risk Resiliency Program sa DSWD nga si Roderica Gisadio ang personal hinon nga mitambong sa graduation sa mga trainees aron personal nga masusi kung doon na ba sila nakatunan sa gihimo nga training. So naintindihan niyo naman po na ang naging training natin ngayon ay basic life support. So pag may mga emergency, may makakatulong na po yung ating LGU at kayo po yun. Gawas nila mikabatosab sa 198 ang migraduar sa guso farming nga training karong adlaw nga gihimo dito sa Barangay Sabang sa Islas Olango. Ubos sa mga programa ang mga beneficiaries nini ang makadawat og 4,350 pesos isip sweldo sa ilang pagpartisipar sa napo ka adlaw nga training. Marami po kayong natutunan at natutuwa po kami at maraming mga beneficiaryo ang naging beneficiary ng ating cash for training. Patch Anthony Inso, CCTN News. Gimanduan ni Governor Gwendolyn Garcia ang Cebu Electric Cooperative 2 nga sulbaron dihadayon ang kinalit nga pagka-brown out sa lungsod sa Tabugon. Gituki sa ilang meeting kagahapon ang issue bahin sa nagpadayon nga power interruption diha sa mao nga lungsod. Matod ni Civico 2 General Manager Luil Vilsinia nga tungod kini sa preventive maintenance nga gibuhat karon sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP. Mao nga gikinahanglan alang ni Mayor Francis Salimbangon ang saktong supply sa kuryente ngadto sa mga konstituente. Usa sa mga laka nga gibuhat mao ang pagpangayo ni Garcia og detalyado nga report sa mga power interruption aron mahimuan kini nila og mga pamaagi. Kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu mutanyag og libreng check-up ngadto sa kababayen-an. Kini aron pagtino kung duna sila'y breast cancer subay sa pagsaulog sa Breast Cancer Awareness Month. Ang kasayuran ni hatod ni Patch Anthony Inso. Mutanyag og libre nga check-up ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ngadto sa mga kababayen-an kini subay sa pagsaulog sa syudad sa Breast Cancer Awareness Month. Suma ni Mayor Junior Dahong Chan nga moduaw ngadto sa kabarangayan ang ilang mga doktor sa Lapu-Lapu City Health Office aron sa paghimog check-up sa mga kababayen-an kalabot sa breast cancer nga libre. Undergo sila og another check-up. So mo na apto sila sa atong Lapu-Lapu City Hospital para pag-ultrasound. Pag-ultrasound, doon ay doktor nga basa sa mga result o niya libre lang kini. Sponsored by our Congresswoman Cindy King-Chan and our Mayor Ahong Chan. Iyang giduga nga galing doon ay makitaan ang mga doktor atol sa pag-check up, ilang i-refer ang pasyente sa Lapu-Lapu City Hospital aron kini mapaubos sa ultrasound procedure. Aduna kitay check up, libreng check up, free check up sa matag district, no? Sa ato ang syudad. Ang ato mga doctors and nurses mo agto sa inyong mga distrito sa matag barangay para pag-check up sa ato mga kababayan kung aduna ba sila yan ang maong pamati. No? Papasalamaton hinon ang mayor ngadto kang kongresista Cindy King-Chan o sa ubang grupo sa kababayan sa ilang pagsuporta sa maong programa. Subay nini nanawagan si Chan ngadto sa kababayan nga pahimuslan ang maong kahigayunan og dili magpaabot nga mo grabe ang ilang gipamati. Patch Anthony Inso, CCTN News.
musunod. Fishing boat sa Scarborough Shoal gibanggaan, 3 ang patay. Kana uguman pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, 3 ang patay human gibangga sa wa mailhing barko ang gisakyan nilang fishing boat dito sa may Scarborough Shoal. May pahimangno mismo si Presidente Bongbong Marcos nga likayan una sa publiko ang paghimo og mga spekulasyon kalabot sa maong insidente. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar sa Philippine Coast Guard nga patay ang 3 ka mga mananagat human gibangga sa wa mailhing commercial fishing vessel ang gisakyang baruto sa Scarborough Shoal. Matud silang pamahayag nga apil sa mga nakalasmaw ang kapitan sa fishing boat nga Dirin human kini naunlod kapin 150 kilometers gikan sa Baho de Masinloc. Luwas hinuon ang 11 ka mga tripulante nga luwan sa mong sakayan ngadtong Lunes sa kadlawon. Ang mga patayng lawas gidala na sa Barangay Cato sa Infanta, Pangasinan, pinagi sa service boats sa Coast Guard. Gibutyag sa Coast Guard Station sa Pangasinan nga pipila sa mga nakalas adunay head trauma human sa kusog nga panagbangga. Mipadangat og pahasubo si Presidente Bongbong Marcos sa mga namatayan sa naisgutang mga mananagat. Dungan siyang awag ngadto sa publiko nga likayan una ang paghimo og espekulasyon. Sanglit gisusi naman sa Philippine Coast Guard ang insidente. Abagan usab sa kagamhanan ang mga kabanay sa mga nakalas nga mananaga. Gian Navarro, CCTN News. Nag-emergency landing sa Mactan, Cebu International Airport ang usa ka Cessna plane sa Philippine Air Force human nga nakasinati kini og engine problem kaganihang alas 2 sa kaadlawon. Kini mao'y gitugan ni Lieutenant Colonel Israel Galorio, spokesperson sa Visayas Command, diin ang Cessna C208B aircraft ang nag-emergency landing human ni kayo ang makina niini. Luwas ra hinuon ang piloto o crew sa naasoy nga eroplano. Dali usab nga gipaubos sa technical inspection ang eroplano human kini nakuha gikan sa runway sa tugpahanan. Subay niini mikabat sa 17 ka mga international ug domestic flights sa airport ang na-delay gumikan sa insidente. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Sama nga ang kinaiyahan, giligo sa yamog. Ang Ginoo nagbangko siyang katawhan, pinagi sa yamog sa iyang espiritu. Ang yamog mo'y makapahumok sa gahi nga yuta. Ang Espiritu Santo mo ang makapahumok sa tika nga kasing-kasing sa tao. Sa Tito 3:5 nagingon, dili tungod sa bisan unsang mayo nga atong gibuhat, kundi tungod siyang kaluoy. Iluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab o makabaton og bagong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Nagkinanglan kita refreshment kada adlaw, dili paigo ang occasionally ra ang atong pagdawat nini kada adlaw ngayon. Doon sa Ginoo isurrender ang tanan ngadto kaniya ug dawata ang yamo kikan kaniya. Mga igsoon, mao kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.